آخر في اللوان مرحبا سوان الكوزينتي وإن شاء الله بخير راكو يتلام. الساقي لا غوسيت تغاطوت سلقارص ياكل الشوكولا بلان. ريغاس aussi quelques fraises soufflées pour la décoration. دونك داخل اليان حوايج غداكي 4 ملالين الكاس السكر ياكل شي طوح لاغوم فاني يازال تغنجاو في القهوة كلش سخلضاخ le fouet كان في حلمة السفرة d'un batteur. Donc une fois رويغ في ملالينا كي نتا السكر pas longtemps vraiment une minute le temps كان يفسي السكر ريغاس 100 غرام بوذي يفسين دونك ريغ يفسيد بوذي او ميكرووند الزمغاس تقرصت دونك غاطو ياكي كلشا تسخلق اي اثرويغ اي سي تو دونك هذا نوذي نيا يسفسير او ميكرووند هاد كملا غادا رويغس لو فوي الفارينة j'ai utilisé الفارينة نلوز donc de la farine d'amande donc كي قلت تنوزو داكي de la farine d'amande تنوزو partout je pense زمر ما remplacer tout simplement par de la farine blanche la farine كي نلوز 3 الكيسان si vous utilisez la farine blanche et ben 3 الكيسان كيف تشكارت la levure chimique ياكل شي طح الملح قرصة ملح. Et je continue donc à verrouiller le mélange à gâteau. Voilà, les restes le milk, il a terminé dans tous les gâteaux une petite pincée. Une fois que le chiroui, adhguir un moule d'imdouar, d'hnarfek soudien, riras le papier à cuisson au fond du moule qui est ارني غاس دي غنتسوفل الكاظني شي طوح السكر زوج زرغاس السكر فريمون دو فاسون الياتوار ازلت غنجاو في القهوه هاد السميره الميلونجني اغاتو داخل المول وثرغيمير اديوب الكوشه à 300 degrés Fahrenheit 180 Celsius donc قاعدة le mélange نون اغاتو voilà, vous égalisez la surface inès. On va souffler le plan de travail pour que toutes les bulles d'air soient différentes. Le gâteau noun atjmع هذيب ولا ما يكاو اتوليم souffler يزويغ يكاو complètement. Ça veut dire que يبا هثنتو لك كيجيني يبا أثيد قلبم souffler la planche dans l'assiette dans أي نسعام نكيني قلب غثيد un petit peu brusquement يشقي يقول في الجهة mais c'est pas important vu que أسرع الشوكولا souffler ريختاد يسمير complètement donc souffre carrément ربرا يوثو فل donc c'était parfait هذا سمير هذا عادي غير ميرس تهجير الكلاصاج ينس pour le glacer le gâteau ياكي ريغاس نفس الكاس لا كريم فريش سحمرتي دشيطوح لا كريم 35% et une tablette de chocolat blanc اثنا رويغا كني الواحد والسميرة le mélange à guinos c'est ce qu'on appelle une ganache au chocolat c'est une ganache au chocolat blanc et السميرة et je vais recouvrir le gâteau. Donc, il ne faut pas que ce soit parfait. Hein, c'est-à-dire, c'est un gâteau maison. Donc, le chocolat est de façon pas très égale. C'est pas très grave. Il va être beau pareil. Voilà, donc recouvrez bien le gâteau loin. Donc, la spatule cadra secoue de miss il gâteau. Juste égaliser donc le chocolat blanc la ganache au chocolat blanc la spatule dans son géout ايني وني وجدت خدم غاز des amandes effilées tout autour donc تفهم كان كيقاكم ميش تنتظم les amandes effilées voilà تدورهم وتنتظم les amandes effilées مي فوق ميمير les amandes effilées نوانا تفهم كان نسوي تو mouillé et تصفضم الريوف تضفسيتن وان la planche vu que je se déplacer à la gâteau yaki donc je nettoie un petit peu le travail باش تدفين la finition ينس هذا العاليت donc داخل شكارت de congélation
ما كارتي الساعة دونك ني غنوصف نسفسيغ شي طوح الشوكولا noir. خدم راسك كي les traits pour décorer. Mais vous pouvez décorer comme vous voulez, hein, c'est vraiment chaque لو كان الساقات خدم غا gâteau ياكيا décorer autrement. Donc عيني ونعجف ديسيني السفلى. دونك سرسغاس شي طوح لي فريز سفلى الكاطو ياكيا الريغاس كل سكرون بودر توت اوتور. اي فوالا ريغ رو فريجيدير الى قد يسمير تتشم ذا السما استزمرت ولا ان شاء الله تجرب لو كاطو ياكي سهلا ويسعى الصفه. فوالا دونك تري تري بيانتو ان شاء الله تحضرتي منون.